Busy man sige. Hi everyone, good morning. It's very noisy everywhere, nowhere. Charis. So we are here in the restaurant having our breakfast waiting. Charis. We have a nice view. Ay, nagkadungugay pa bata. We have a nice view. Thank you for me. Breakfast with a nice view here. Ayan. And fairness, we walk a lot today. What's it like to be the one that he Felix! Psst! Uy! 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 Ay, hey! Ay, hey! Ay, hey! Asus! Asus! Oh, breakfast for today's video, Charis. Hi everyone! Ayan. Tapos na kaming nag-breakfast and we go all the way there to the Long Beach. Beach? Kung makamag-beach. Ano, may swimming pool pala doon, day. Hindi ko nakita. Kung alam ko lang, wala, lumangoy na ako, day. Ayan, hala, daghanap ko. Ano, busy kaayo, day. Busy kaayo ang island, day. The island is very busy. Pwede ba na mag-walking dito, oh? Yung malayo-layo na talaga kami, nagdala lang talaga ako ng mga gamit namin, no, for swimming, towel and everything para hindi na tayo babalik doon sa hotel. Kaya alam nyo na, maarte. So yan yung swimming pool. View of the year 2026. Hello! Nice view. Asa naman akong kauban, day? Inyo ba mga antikels ang nabayad namin? 400 Thai baht. Mahal siya. Asa naman akong kauban, oy? Medyo mahal yung nabayad namin do. Ay, tuan naman din siya sa ubos, oy. Nag-una-una na akong kauban, day. Ara, oh. Uy, mga antikels, this place is only for walk. So kung di ni mo feel mag-walking, day, ayaw yung anhi diri, day. If you don't like to walk, oh, hala, pagbangka. Ay, nagreklamo dong kadi ka taga diri. Ano dai ko an diri? Animals. Asa man mo gikan? Hala, ay marag si Kuya daghan makay siya ko anda. Huge PP Resort. Ay, mga antikels, marag init na dyan siya, day. Di na ako kaya ang kainit, kailangan ako ihipos ang buhok. Init man, day, dress Thailand. Charis. Mainit pala dito, day. Paruski. Paruski. We go walk to the beach, my love, eh? Buti na lang wala music diri, day. Kita maka-copyright. Ang pangutana og maka-walking baka diri, day. Bagdi man siguro. Ay, naara, oh.
So, ayan. So, ayan, medyo halfway na dyan may dahil. Lumalaban tayo dito mga antikels. Kay mauman ni atong gianhi. Ito man yung pinunta natin. Laag is life. So, ayan. Are you finished? Thank you. Tay ako nitong dito ba kasi gusto ko mag-try. So, wait. Magkwanta dere solo. Solo filming. Alam mo. Wa man tayo videographer. Busy man sigig pang kuan. Kuan na lang ta solo. Nice diri day. Merong coconut kuan. Pangita po na mo di antikels oy. Murag gihanga ko day. Nice ilang view oh. Kanang feelings nga gihanga ko sigig tabyog. So, maligo tayo mamaya pag medyo wala na ng mga boat din dahil ang dami nang naliligo ngayon. Pero ang oras, it's already 12 o'clock naman siguro dahil. Sobrang init na. Andyan siya sa likod. Busy man siya dahil. Oy, busy siya sa kanyang lawyer. So, mag-solo photoshoot taan ni Ron. Gusto ko magpa-picture anang boat din ha. Nga naka-vacant naman. So, dahil naghulat dyan ko dahil nga mulayas ang bangka da barko dahil unsa nila ng boat dahil basic kailangan panday. Pero, gusto ko magpa-picture ani dahil oh. Akong photographer unya na daw kay unya na angkor kayo lang isa ako. Ay nako. Biski naghulat, nagantay ako na umalis yung kuan. Kini diri ba? Hugaw man eh. Ay, tugna po siya. Daghan maglumot. Hi everyone, good evening. We are here in the restaurant because the wifey is hungry. Wow. And nag-dinner lang kami ang oras. It's already sa baa. Uy, makapiright man dyan ko, ano ba? Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light.